عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين، على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل وأقل العرجة على الدنيا وانقلبوا بصالح من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتجنب عن محارم الله والالتزام بأوامر الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم به همه ماها توفیق عبادت و بندگی، ترک معصیت عنایت بفرماید. توفیق بندگی خدا، نماز با خشوع و خضوع و توجه به اوامر الهی و دوری از نواهی خدا داشته باشیم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah dan keluarganya yang suci, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa. Pesan takwa seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Bisa melaksanakan penghambaan kepada Allah dengan sebaik-baik makna penghambaan dan bisa melaksanakan ibadah seperti sholat dengan segala ketundukan dan kekhusyuan. بحث ما در رابطه با نبوت بود. تا کنون 3 مسئله از مسائل بنیادین و مهم نبوت رو بحث کردیم. مسئله اول این بود که با توجه به این که عقل بشر نمیتواند راه صلاح و سعادت و رسیدن به خداوند تبارک و تعالی را درک کند، خوب بفهمد، حکمت الهی اقتضا می کند که خداوند تبارک و تعالی افرادی را به عنوان انبیا انتخاب کند که پیام خدا را برای سعادت بشر به بشر برسانند و حقایق مورد نیاز بشر را برای انسانها تبیین کنند. Pembahasan kita berhubungan dengan masalah kenabian. Sejauh ini kita sudah membahas 3 masalah penting dan sangat mendasar dalam masalah kenabian. Yang salah satunya adalah bahwa akal manusia dengan segala kemampuan yang dimilikinya tidak akan pernah bisa mengetahui dengan benar bagaimana jalan untuk menuju kepada Allah. Karena itu, hal ini meniscayakan Allah untuk mengutus para nabi ke tengah umat manusia, dan para nabilah yang akan menjelaskan kepada manusia hakikat-hakikat apa yang harus dilewati oleh manusia untuk bisa sampai kepada Allah, dan apa yang harus dilakukan supaya bisa mendekatkan diri dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. بحث دوم ما این بود برای اینکه مردم انبیاء راستین و صادق را از افراد دروغگو و شیاد تشخیص بدهند، خداوند تبارک و تعالی باید به انبیاء خود، به رسولان و سفیران خود یک دلیلی عنایت کند که اونها رو مردم بشناسند که اون دلیل
به معجزه نامیده شده است. Pembahasan kedua yang telah kita selesaikan adalah pembahasan mengenai ketika Allah mengutus para nabi ke tengah umat manusia, maka para nabi itu harus membuktikan dirinya bahwa mereka adalah betul-betul manusia yang diutus oleh Allah ke tengah umat manusia. Karena itu harus ada dalil dan bukti yang membuktikan mereka sebagai utusan Allah. Dan itulah yang kemudian kita kenal dengan sebutan mukjizat. بحث سوم این بود که این انبیاء الهی باید از یک حالت نفسانی و روحانی برخوردار باشند که اشتباه نکنند در ارسال پیام به مردم که نام این حالت روحانی رو اسمت گذاشتیم. Pembahasan ketiga adalah para nabi yang diutus ke tengah umat manusia ini harus dijamin dia memiliki kejiwaan, memiliki kepribadian yang tidak mungkin akan melakukan kesalahan. Karena kalau seandainya mungkin ada kesalahan pada dirinya, bisa jadi ketika dia menerima pesan dari Allah lalu kemudian menyampaikannya kepada umat manusia, ada kekeliruan di situ. Karena itulah kita menyebutkan masalah ini dengan sebutan masalah kemaksuman para nabi. همه این مطالب سگانه را با دلایل عقلی اثبات کردیم، اما نتیجه آنها این نیست که چند و چندین پیامبر ما داشته باشیم. ممکن است یک نبی خدا بفرستد و تا قیامت به دستورات اون نبی ما گوش بدهیم و مطالب او رو پیگیری و پیروی و تطبیق بکنیم. اما ما شاهدیم که خداوند تبارک و تعالی انبیاء متعددی را فرستاده است. سوال این است که برای چه خداوند تبارک و تعالی چندین نبی و تعداد زیادی انبیا فرستاده است. Masalah yang setelah kita bahas masih belum sampai kepada pertanyaan kita, mengapa Allah mengutus banyak nabi? Bukankah Allah bisa misalnya mengutus seorang nabi dari pertama ada manusia dijadikan sebagai nabi yang akan hidup selama-lamanya dan semua orang dalam semua zaman di semua tempat merujuk kepada dia, mendengarkan petuah-petuah dia, petunjuk-petunjuknya untuk bisa sampai kepada jalan kebenaran. Yang kita saksikan adalah justru sebaliknya. Kita saksikan banyak sekali nabi yang Allah utus ke tengah umat manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Allah mengutus banyak nabi ke tengah umat manusia? به 4 دلیل ما نیاز داریم که انبیا متعدد باشند و کثرت انبیا داشته باشیم. اولین از اون دلایل این است که ما میدانیم انبیا همه انسان هستند و عمر انسان در این جهان محدوده و اراده خداوند تبارک و تعالی بر این تعلق نگرفته که انبیا مادام العمر جاوید و خالد بوده باشند. انبیا هم مدتی در این دنیا زندگی میکنند و از جهان میروند. Setidaknya ada beberapa dalil mengapa Allah mengutus para nabi yang jumlahnya banyak. Yang pertama adalah bahwa secara alamiah manusia itu hidup untuk usia tertentu. Ketika usianya sudah selesai maka dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Para nabi yang mereka juga manusia, mereka tidak keluar dari kaidah ini. Mereka hidup di tengah umat manusia, kemudian untuk selama beberapa waktu mereka hidup, kemudian setelah itu mereka akan meninggalkan dunia yang fana ini. Karena itu seorang nabi ketika datang maka periode bagi dia untuk bisa hadir di tengah masyarakat sangat terbatas. نکته دوم این است که شرایط زندگی انسانها در زمانها متفاوت است و هر زمانی یک شرایط خاص خود رو دارد. لذا نمیتواند اون فرامین و پیامهای انبیاء گذشته برای انسانهای آینده و بشر آینده هم بوده باشد. Alasan kedua adalah bahwa kehidupan manusia dengan perbedaan zaman dan waktu, perbedaan tempat dan lokasi akan menimbulkan perbedaan persepsi dan pandangan. Karena itulah ketika seorang nabi diutus oleh Allah di suatu tempat, di suatu zaman tertentu, maka orang-orang yang hidup dan datang pada zaman-zaman berikutnya, apalagi di tempat-tempat yang lain yang bukan tempat nabi itu, maka akan memiliki kesulitan untuk bisa menerima pesan-pesan para nabi tersebut. ثالثاً
در بسیاری از زمانهای گذشته امکان تبلیغ و نشر معارف و دعوت انبیاء الهی به گونه‌ای نبوده که یک پیامبر بتواند پیام خود را به همه عالم و همه جهانیان ابلاغ بکنه. Dalil yang ketiga adalah bahwa zaman dahulu kondisinya tidak memungkinkan bagi seorang nabi untuk menyampaikan sebuah pesan lalu pesannya didengar oleh seluruh umat yang ada di dunia ini. Tidak seperti zaman sekarang. Karena itu ketika seorang nabi diutus di suatu tempat, maka yang akan mendengar pesan-pesan nabi itu hanya orang-orang yang berada di wilayah yang berdekatan dengan itu. Di luar itu pesan nabi tidak akan sampai. رابعاً ما شاهدیم که بعد از گذشت مدتی از ظهور یک نبی آموزه ها و تعالیم انبیا دستخوش تحریف و تغییر قرار گرفته، کما اینکه آموزه های حضرت عیسی این چنین شد و خدای یگانه تبدیل شد به تثلیث و خدایان سگانه. Yang keempat adalah sejarah membuktikan seringkali seorang nabi datang mengajarkan sesuatu kepada umatnya lalu kemudian dia meninggalkan umat tersebut. Ajaran yang disampaikan oleh nabi itu kemudian mengalami perubahan dan penyimpangan. Salah satu contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam yang diutus ke tengah umat manusia dengan membawa pesan-pesan ilahi. Ketika Nabi Isa meninggalkan umat ini, apa yang terjadi pada umat yang ditinggalkannya? Ajarannya berubah dari ajaran tauhid menjadi ajaran trinitas. با توجه به این 4 مطلب، اول عمر انبیا محدوده، دوم زمان نیازها در هر زمانی متفاوت است، سوم انبیا نمی توانستند پیام خود را به همگان برسانند و چهارم تعالیم انبیا دستخوش تحریف قرار می گرفته. با توجه به این 4 مطلب نتیجه میگیریم که حکمت الهی اقتضا میکند در هر زمانی خداوند تبارک و تعالی انبیایی یا نبیی را بفرستد برای هدایت بشر. Kesimpulannya adalah mengingat bahwa umur setiap nabi itu pendek. Ada batas tertentu bagi setiap nabi karena nabi juga manusia. Dan yang kedua, setiap waktu, setiap zaman, setiap tempat dan kondisi akan memiliki tuntutan-tuntutan yang sesuai dengan kondisi tersebut dan zaman itu. Ketiga adalah bahwa pesan seorang nabi tidak sampai kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Dan yang keempat adalah bahwa apa yang diajarkan oleh nabi setelah itu akan disimpangkan oleh orang-orang menjadi sebuah ajaran yang jauh berbeda dengan ajaran sang nabi. Keempat dalil ini ketika kita rangkai dalam satu masalah akan membuahkan kesimpulan bahwa disitulah diperlukan adanya nabi yang diutus oleh Allah ke setiap umat dan dalam waktu yang berbeda-beda. آنچه ما میدانیم این است که خداوند تبارک و تعالی تعدادی از انبیا رو فرستاده است، اما چند نفرند؟ با هیچ دلیل عقلی ما نمیتوانیم تعداد انبیا رو اثبات بکنیم. در قرآن کریم هم تعداد انبیا بیان نشده است. تنها 20 نفر از انبیا در قرآن ذکر شدند و چند نفر از انبیا افعالشون در قرآن آمده، داستانشون در قرآن ذکر شده ولی نامی از آنها برده نشده است. بنابراین تنها دلیلی که می توانیم از آن تعداد انبیا را بفهمیم روایات است. Kita tahu bahwasanya jumlah nabi itu banyak, tapi kita tidak pernah bisa menggunakan akal kita untuk mencari tahu sebenarnya jumlah nabi yang pernah Allah utus ke tengah umat manusia itu berapa. Dari semua nabi-nabi yang pernah Allah utus, hanya ada sekitar nama 20 sekian nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada kisah-kisah sebagian nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada kisah nabi-nabi yang kisahnya ada dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan nama-nama nabi tersebut. Yang kita bisa sampaikan adalah bahwa jumlah nabi berapa hanya bisa kita dapatkan informasi dan beritanya dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. در روایتی که نقل شده است فرمودند تعداد انبیاء الهی 124,000 نفر است
که اولین از آنها حضرت آدم ابوالبشر است و آخرین از آنها پیامبر عظیم الشأن اسلام است. Riwayat menunjukkan bahwasanya Allah telah mengutus sebanyak 124.000 nabi ke tengah umat manusia sepanjang zaman. Dengan nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam dan nabi terakhir adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. این انبیاء الهی به دو دسته تقسیم شدند. یکی انبیاء اولوالعزم و دومین دسته انبیاء غیر اولوالعزم هستند. در قرآن کریم ذکر این نشده که تعداد انبیاء اولوالعزم چند نفر است که به طور مشخص بیان شده باشد ما این عدد انبیاء اولوالعزم داریم، ولی بر اساس اون چه از روایات و همچنین قرآن به دست می آید انبیاء اولوالعزم 5 نفر هستند: حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی و پیامبر اسلام علیهم السلام. Di antara semua nabi, para nabi itu terbagi menjadi 2 kelompok. Ada nabi yang tergolong sebagai ulul azm dan yang lain adalah nabi yang bukan dari ulul azm. Siapakah nabi yang dari ulul azm juga tidak ada kejelasan secara pasti dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak menyebutkan dengan kata-kata misalnya nabi-nabi ulul azmi adalah fulan, fulan, dan fulan. Tapi ada riwayat-riwayat yang menyinggung tentang keberadaan ulul azmi dan siapa saja mereka. Dan di ayat Al-Quran, di Al-Quran juga ada ayat yang mengisyaratkan nama 5 orang nabi yang memiliki perbedaan dengan para nabi yang lain tanpa menyebut mereka sebagai ulul azm. Mereka adalah Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اما آنچه از مشخصات انبیاء اولوالعزم به دست می آید این است که صبر و استقامت در تبلیغ دین زیاد داشتند و آنها صاحب دین، شریعت و کتاب بودند و تا وقتی نبی اولوالعزم بعد نیاید مردم موظف بودند به کتاب و دستورات اون پیامبر اولوالعزم عمل بکنند. Ulul azm adalah nabi-nabi yang memiliki kelebihan karena kesabaran dan keteguhan mereka yang di atas nabi-nabi yang lain. Yang kedua, ulul azm adalah para nabi yang diberi syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sebelum ada nabi ulul azm yang berikutnya datang, maka seluruh nabi yang datang akan mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi ulul azmi yang sebelumnya. Sampai kemudian seorang nabi ulul azm datang dan menghapuskan syariat yang lama dan menggantikannya dengan syariat yang baru. بنابراین دو نبی اولول عزم در یک زمان نمیتونن بوده باشند چون دو شریعت در یک زمان نمیاد، ولی ممکن است در یک زمان چندین بل چند صد نبی ما داشته باشیم، حتی یک نبی اولول عزم و چند ده نبی دیگری داشته باشیم، همان گونه که در یک زمان حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت هارون در حضرت لوط با معاصر حضرت ابراهیم بوده، یا حضرت هارون که نبی بوده معاصر حضرت موسی بوده، یا حضرت یحیی در زمان حضرت عیسی بوده است. Dengan penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin dalam satu zaman ada 2 nabi ulul azmi. Memang ketika di satu zaman kita bisa menyaksikan keberadaan lebih dari 1 nabi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan dalam satu zaman ada puluhan bahkan lebih dari 100 nabi pada masa yang sama. Kita menyaksikan adanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang membawa syariat dan termasuk salah satu ulul azm hidup sezaman dengan Nabi Lut, atau Nabi Harun alaihissalam yang hidup sezaman dengan Nabi Musa, atau Nabi Yahya yang hidup sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam. و در روایات هم داریم در بعضی از زمانها امتها از یک صبح تا به شام 70 پیامبر خود را میکشتند. پس معلوم میشه تعداد زیادی انبیا در یک زمان میتونن بوده باشند.
Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada satu kaum yang dari mulai pagi sampai petang mereka membunuh 70 orang nabi di kaum tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam satu zaman, di satu kaum bahkan bisa ada lebih dari 10 atau bahkan ratusan nabi di waktu yang sama dan di zaman yang di kaum yang sama. در پایان این بخش لازم است چند نکته دیگر به صورت کلی در رابطه با همه انبیاء الهی بیان کنیم و سپس از هفته‌های آینده در رابطه با نبی اسلام سخن بگوییم. Ada beberapa poin terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini berkenaan dengan pembahasan kita mengenai para nabi, dan insya Allah mulai minggu depan, Jumat depan, kita akan memulai pembahasan mengenai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. بر اساس آیات کریمه قرآن انبیاء الهی یکدیگر رو تصدیق می‌کردند و ما هم موظف هستیم که انبیاء الهی رو تصدیق بکنیم. Yang pertama adalah berdasarkan ayat-ayat suci yang ada. Para nabi itu saling membenarkan risalah yang dibawa oleh nabi yang lain. Bahkan memberikan berita akan kedatangan nabi yang berikutnya lagi. نکته دوم این هست که انبیاء الهی در برابر رسالتی که انجام میدادن، تبلیغی که انجام میدادن، هیچ مزد و اجر و پاداشی رو درخواست نمی کردند. تنها پیامبر اسلام است که یک مزد و اجری را از جانب خدا درخواست کرده که اون هم به نفع مردم هست و اون عبارت است از محبت و مودت ذوی القربا. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. در جای دیگر میفرماید و ما سألتكم من اجر فهو لكم. Yang kedua adalah bahwa para nabi dari zaman yang terdahulu sampai nabi terakhir, tidak ada seorang pun nabi yang menyampaikan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, risalah kebenaran, lalu kemudian meminta upah dan bayaran, meminta imbalan dari umat. Hanya satu nabi yang meminta imbalan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah untuk meminta imbalan atas jerih payahnya dalam bertabligh kepada umat, yang mana imbalan yang diminta itu memiliki keuntungan-keuntungan yang keuntungan itu semuanya kembali kepada umat itu sendiri. Dalam ayat Al-Quran disebutkan, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Rasul, aku tidak minta upah dan imbalan apapun juga kecuali imbalan kecintaan kalian kepada keluargaku. Atau juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Qul la as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala Allah. Ma as'alukum alaihi min ajrin ma sa'altukum min ajrin fahuwa lakum. Apapun yang aku minta dari kalian, imbalan yang aku minta, ketahuilah itu untuk kalian, bukan untuk diriku. نکته سوم که باید به اون توجه بشد این است که جایگاه انبیاء الهی در بین جامعه و مردم متفاوت بوده. بعضی از انبیاء الهی جایگاه قضاوت و حکومت داشتند، مثل حضرت داوود یا حضرت سلیمان، ولی بعضی از انبیاء الهی 950 سال تبلیغ کردند ولم یزدهم الا فرارا. همه از اون نبی فرار میکردند تا آخر به عذاب الهی گرفتار شدند، مثل قوم حضرت نوح علیه السلام. Yang ketiga adalah para nabi itu memiliki status yang berbeda-beda dalam dalam menjalankan tugasnya. Misalnya ada nabi yang memiliki tugas selain menyampaikan risalah juga harus memimpin pemerintahan, menjadi seorang hakim seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Tapi ada pula nabi yang 950 tahun berdakwah di tengah umatnya dan umat tidak menyambut seruan tersebut, bahkan semakin lari dari nabi itu seperti Nabi Allah Nuh alaihi salam. من یک نکته داخل پرانتز در این قسمت خدمت شما برادران عزیز و خواهران محترم عرض بکنم و اون این که اگر انسانی در این دنیا گرفتار شد، مشکلات زیادی پیدا کرد، دلیل بر بدی او و دوری او از خدا نمی شود. و اگر یک انسانی
همه زندگی او در رفاه و نعمت و آسایش باشد، آن هم دلیل بر خوبی او نمی شود. ما انبیاء الهی داشتیم که از اول زندگی تا آخر شهادتشون همواره در فشار و رنج و مصیبت بودند. خب مگر میشد بگی که او خدای ناکرده مبغوض خدا بوده؟ افراد ظالمی هم داشتیم که از اول تا آخر عمرشون همواره در ناز و رفاه و رحمت الهی بودند. اون هم دلیل نمیشه که بگیم خوب بوده. بنابراین نکته اخلاقی این است برادران عزیز و خواهران محترم، هیچ وقت هیچ کس را به خاطر موقعیتی که در او قرار گرفته قضاوت نکنیم. اگر کسی مشکلی پیدا کرد، تصادف کرد، نگیم این عذاب الهی بر او بوده، غضب الهی بر او بوده. مگر خدا بر انبیاء خودش غضب میکنه؟ خب ببینید چقدر انبیاء الهی کشته شدند. یا اگر کسی در رفاه و آسایش بود، نگیم این خدایی رو دوستش داره. نه، خیلی هم بودن بد بودن، اونها هم در رفاه و آسایش بودند. این نکته اخلاقی باید مورد توجه ما بوده باشه. Di sini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa kalau kita melihat ada orang yang kehidupannya selalu dipenuhi dengan derita, dengan kemalangan, dengan ketidaknyamanan, jangan lalu kemudian kita mengatakan bahwa ini semua didapat karena dia adalah orang yang buruk. Atau sebaliknya, kalau kita melihat ada orang yang kehidupannya selalu dalam kenikmatan, selalu dalam kesenangan, jangan kita kemudian mengatakan bahwa dia pasti adalah orang yang baik. Karena kita lihat ada di antara para nabi yang dari awal sampai akhir selalu menghadapi kemalangan dan kesulitan. Sementara kita juga menyaksikan adanya orang-orang yang zalim, hidup dalam kenikmatan, dalam kenyamanan, dalam kesejahteraan. Karena itu dalam kehidupan, ini pesan yang ingin saya sampaikan, pesan akhlak yang saya sampaikan. Ketika kita melihat saudara kita, teman kita, kehidupannya sulit, ada masalah dalam kehidupannya, jangan lantas kita katakan bahwa dia adalah orang yang buruk. Banyak orang yang mengalami kesulitan dan kemalangan dan ternyata mereka adalah manusia-manusia suci seperti para nabi. Jangan pula kemudian kita memuji orang karena dia dalam keadaan kenikmatan dan kenyamanan, lalu kita katakan dia orang yang baik, karena banyak juga dalam sejarah yang kita saksikan dan kita baca dalam sejarah orang-orang zalim yang kehidupannya dipenuhi dengan kenyamanan dan kenikmatan. نکته آخر در این بخش این است که رسالت انبیا هم برای انسانها هست هم برای جن. لذا بر اساس آیات قرآن و روایات جنیان از دعوت انبیاء الهی آگاه می شدند. جنها افرادی هستند، کسانی هستند که ماها به حسب ظاهر نمی توانیم اونها را با چشمهای خودمون ببینیم، ولی موجوداتی هستند. البته بعضی هم ارتباط با جنها دارند. اونها هم از دعوت انبیاء الهی آگاه می شدند. تعدادی از اونها به انبیاء الهی ایمان می آوردند و برخی از جنیان هم به انبیاء الهی ایمان نمی آوردند و برخی از اونها پیروی از شیطان می کردند و کافر می شدند. Poin terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa dakwah yang disampaikan oleh para nabi tidak hanya ditujukan kepada umat manusia, bangsa jin juga mendapatkan seruan dari para nabi. Ayat Al-Quran menunjukkan hal semacam itu, bahwa ada sekelompok jin yang pernah mendengarkan pesan-pesan dari Nabi Musa alaihissalam, dan sekarang jin itu pada zaman Nabi mendengarkan pesan-pesan dari sang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sebagian dari jin-jin itu kemudian beriman kepada Nabi yang Allah utus, sebagian dari mereka ingkar dan tidak mau beriman, bahkan sebagian mengikuti jalannya setan dan menjadi para pengikut setan. بر اساس روایات تعدادی از جنیان پیروان حضرت موسی، تعدادی پیروان پیامبر اسلام بودند و بعد از پیامبر اسلام هم برخی از جنیان پیروان اهل بیت علیهم السلام هستند. شاید شنیده باشید حدود 60 یا 70 سال قبل یک نفر از بزرگان اهل جن به نام زعفر از دنیا رفت و در نجف برای او مراسم تحلیل گرفتند
و این شخصی بود که در روز عاشورا در کنار حضرت سید الشهدا حاضر شده بود، چون جنیان معمولاً عمرهای طولانی دارند. Banyak di kalangan manusia yang bisa berhubungan dengan alam jin, bisa berhubungan dengan bangsa jin. Dan kita tahu bahwa ada memang hal-hal yang semacam ini, walaupun sebagian besar manusia tidak memiliki hubungan semacam itu. Kira-kira sekitar 70 tahun yang lalu di Najaf ada sebuah acara yang biasa disebut dengan tarahim. Kalau di Indonesia biasa disebut dengan tahlil, yaitu majelis yang digelar untuk membacakan ayat Al-Quran lalu dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Majelis tarahim itu dibuat untuk mengenang satu tokoh dari bangsa jin yang baru saja meninggal pada saat itu, yang bernama Za'far. Za'far adalah jin yang dulu juga pernah hidup di zaman Imam Husain dan berada bersama dengan Imam Husain di Karbala. Bangsa jin usianya lebih tua dari bangsa manusia. 70 tahun yang lalu Za'far jin meninggal dunia dan ada majelis yang digelar oleh para ulama di kota Najaf. Dan ini tentunya informasi yang semacam ini hanya bisa didapatkan oleh mereka yang memang tahu alam-alam dan kehidupan bangsa jin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم ذنوبكم إنه هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي محمد وآل محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا فردا أحدا صمدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سه نکته در خطبه دوم لازم می‌دانم محضر مبارک شما برادران و خواهران نمازگزار عرض بکنم. Setelah memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah dan ahlul baitnya yang suci, saya mewasiatkan pada diri saya dan kepada mukminin mukminat sekalian dengan pesan takwa.
Pada khutbah kedua ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada para jamaah sholat Jumat. نکته اول این است که همان گونه که شما در اخبار شنیدید و اطلاع دارید، گروه 20 G20 در اندونزی برگزار میشه. این یک دستاورد و ممتاز و یک موفقیتی برای کشور اندونزی محسوب می شود. اولا ما این دستاورد موفقیت آمیز رو به دولت و ملت عزیز اندونزی تبریک عرض می کنیم و اینکه اندونزی در گروه 20 یعنی 20 کشور برجسته اقتصادی جهان قرار گرفته و سران کشورهای بزرگ جهان وارد بر اندونزی میشن، این رو ما تبریک عرض میکنیم و به فال نیک میگیریم و امیدواریم که این نقطه آغازی هست بوده باشد برای اینکه کشور عزیز اندونزی هر روز پیشرفت کند و دستاوردهای بیشتری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به دست بیاورد و واقعا کشور عزیز اندونزی شایسته است که در گروه 20 بوده باشد و امیدواریم که هرچه زودتر ملحق بشود به گروه 8 G8. Sebagaimana kita tahu bahwa Indonesia dalam beberapa hari ke depan ini akan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi G20 yang diselenggarakan di Bali. Saya mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia karena ketika terpilih menjadi penyelenggara KTT ini berarti Indonesia menempati salah satu tempat yang terhormat dan terpandang di kancah internasional karena negara ini berhasil masuk menjadi satu dari 20 negara dengan ekonomi yang terbaik di dunia. Kita berharap hari demi hari Indonesia semakin jaya, semakin maju dan memiliki kekuatan yang lebih kuat lagi di dalam masalah ekonomi, politik, sosial dan yang lainnya. Karena Indonesia adalah negara yang memang memiliki kemampuan semacam itu dan layak untuk duduk bersama dengan negara-negara maju di dunia. Kita berharap nanti suatu hari Indonesia akan menjadi salah satu negara terkuat di dunia dan mungkin bisa sejajar dengan kelompok 8 negara besar dunia. نکته دوم این که همان گونه که باز در اخبار شنیدید و مطلع هستید، نمایشگاه بین المللی کتاب هم امسال بعد از نابود شدن و از بین رفتن یا فروکش کردن و کم شدن کووید 19 برگزار شد. این هم یکی از موفقیت ها هست که در کشور اندونزی نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار می شود. امیدواریم که فرهنگ کتابخوانی در بین ما توسعه پیدا کند. ما باید واقعا یک گلایه‌ای از خودمان داشته باشیم و اون این است که کم کتاب می‌خوانیم. الان شما حساب بکنید هر کدام خودتون ببینید در سال گذشته، ما در پایان سال هستیم دیگر، 1 ماه بیشتر نمونده. در سال گذشته هر کدام از شما چند کتاب خوانده اید و چقدر هزینه برای کتاب کرده اید. Yang kedua adalah bahwa Indonesia juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan pameran buku internasional. Setelah meredanya COVID-19, ini adalah sebuah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menempatkan dirinya di tengah masyarakat dunia dengan menyelenggarakan pameran internasional buku. Dan diharapkan budaya membaca di kalangan kita semakin hari semakin baik. Kita perlu untuk mengkritisi diri kita sendiri, sebesar apa sih kecenderungan kita dalam membaca buku. Kita sudah berada di bulan yang ke-11 di tahun 2022 ini. Artinya tinggal sisa 1 bulan lagi untuk kita masuk ke tahun berikutnya. Coba kita tanya kepada diri kita, dalam setahun ini sudah berapa buku yang kita baca? Yang kedua, sudah berapa uang yang kita keluarkan untuk memperkaya diri kita dengan buku-buku yang bisa kita manfaatkan? من در یک مراسم مولد النبی شرکت کردم. بعد اون صاحب خانه به شرکت کنندگان هدیه میداد. هدیه اون کتاب بود. بسیار فرهنگ خوبیه. ما باید این فرهنگ رو ترویج کنیم. اگر مراسمی میگیریم
میخوایم به کسی هدیه بدیم، به جای اینکه به هر کسی سارونگ بدیم که هر کسی در این کشور ماشاءالله 20 30 40 سارونگ داره، به جای اینکه میوه بدیم، به jay اینکه شیرینی بدیم، خب کتاب بدیم هدیه. این چقدر فرهنگ خوبیه. Beberapa waktu yang lalu saya hadir di satu majelis Maulidun Nabi. Penyelenggara majelis itu memberikan hadiah kepada mereka yang hadir dengan hadiah buku. Ini adalah sebuah budaya yang sangat baik. Buku lebih baik daripada hadiah-hadiah yang lain. Masya Allah, kita di Indonesia semua orang memiliki budaya menggunakan sarung, dan mungkin masing-masing di rumahnya punya 20 potong sarung. Kenapa kita mesti menghadiahkan sarung lagi? Bukankah kalau kita menghadiahkan buku akan lebih baik? Buku bisa menambah kewawasan orang, bisa menambah keilmuan orang. شخصی هم شوخی میکرد، میگفت سارونگ پایین بدن انسان رو میگیره ولی کتاب بالای بدن انسان و عقل انسان رو میگیره و خیلی تفاوت هست بین پایین و بالا. Ada orang yang mungkin berkelakar bahwa mungkin orang ketika memberikan sarung, karena sarung adalah sesuatu yang bisa menutupi badan seseorang, dan sementara buku adalah sesuatu yang bisa menambah keilmuan dan memberikan kekayaan kepada kepala orang. Tentunya antara badan seorang dengan kepala orang sangat jauh bedanya. و نکته آخر که باید مورد توجه همه ما بوده باشد بحث فرزندان و خانواده هست. برادران عزیز و خواهران محترم، متاسفانه بیشترین وقت ما صرف موبایل میشه، صرف شبکه‌های اجتماعی میشه و هیچ وقتی برای گفتگو و صحبت با فرزندان خودمون نداریم. کمتر وقت میکنیم اونها رو در مجالس عبادت، مجالس مولد النبی، مجلس تعلیم یا مجلس تحلیل با خودمون همراه بکنیم. من تقاضام این هستش که یک وقتی رو هر کدام از ما برای خانواده خودمون بگذاریم، برای بچه ها بگذاریم و گاهی با اونها صحبت بکنیم. در مجالسی که شرکت میکنیم همراه خودمون اونها رو ببریم، زیرا فرزندان ما امتداد ما هستند، اونها خود ما هستند. اگر خوب تربیت بشوند خیر او به ما باز میگردد و اگر خدای ناکرده فرزندان ما نااهل باشند شر او به ما برمیگردد. Poin terakhir, poin ketiga yang saya sampaikan adalah berkenaan dengan keluarga. Waktu kita seringkali terbuang begitu saja dengan dunia digital kita. Dengan HP yang ada di tangan kita, kita berselancar ke sana kemari. Dan kita menghabiskan banyak waktu kita untuk media sosial yang ada di tangan kita. Sehingga kita kurang perhatian kepada keluarga kita, kurang duduk bersama dengan anak-anak kita. Padahal anak-anak itu adalah kelanjutan dari kita. Anak-anak itu adalah jelmaan dari kita, bagian dari kita. Alangkah baiknya ketika kita merasa kita membutuhkan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis pengajian, di majelis Maulidun Nabi, bahkan di majelis tahlil sekalipun, kita merasa perlu untuk menghadiri. Kenapa kita tidak mengajak anak-anak kita juga untuk menghadiri majelis-majelis yang semacam itu, yang tentunya akan memberikan pendidikan kepada mereka. Karena itulah pesan dari saya untuk diri saya dan untuk semua. Kita perhatikan anak-anak kita. Kita perhatikan pendidikan mereka. Anak yang baik, maka kebaikannya akan juga kembali kepada kita. Anak yang buruk, keburukannya juga akan kembali kepada kita. Mari kita jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang baik. خدایا تو را سوگند می‌دهیم فرزندان ما را، جوانان ما را اهل دانش و علم و فضیلت قرار بده. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah putra-putra kami, pemuda-pemuda kami menjadi orang-orang yang memang orang-orang yang memiliki wawasan yang luas. فرزندان ما از انحرافات اخلاقی، مفاسد اجتماعی، فرهنگ مبتذل غرب و همچنین امراض و تصادفات محافظت بفرما. Ya Allah, jagalah dan lindungilah anak-anak kami dari penyimpangan-penyimpangan perilaku, penyimpangan-penyimpangan kebudayaan, dari segala mara bahaya di jalan dan dalam kehidupan mereka. خدایا به همه ما حال و حس قرائت کتاب و مطالعه کتاب عنایت بفرما. Ya Allah, berikanlah kepada kami kecenderungan untuk menambah wawasan keilmuan kami dan akrab dengan buku-buku yang ada di sekitar kami. خداوندا تو را سوگند می‌دهیم که خیر و رحمت و برکتت بر کشور اندونزی نازل بفرما.
Ya Allah, kami mohon kepadamu, turunkanlah segala kebaikan, segala berkah dan rahmatmu kepada negeri Indonesia ini. اسباب توسعه و ترقی و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به این کشور عنایت بفرما. Ya Allah, berikanlah dan bukalah pintu-pintu bagi kemajuan ekonomi, politik, dan sosial bagi bangsa dan negara ini. این برگزاری اجلاس گروه 20 با موفقیت و به نفع تمام ملت‌های مستضعف و مردم جهان بوده باشد. Ya Allah, konferensi yang akan digelar di Indonesia yang mempertemukan para pemimpin negara-negara G20, jadikanlah konferensi ini membuahkan hasil yang manfaatnya kembali kepada seluruh bangsa di dunia. برگزاری موفقیت آمیز گروه 20 مقدمه ای باشد برای اینکه انشاءالله اندونزی بتواند اجلاس گروه 8 را برگزار کند و عضو گروه 8 بوده باشد. Semoga ini Engkau jadikan sebagai awal dan langkah awal bagi bangsa Indonesia dan negeri Indonesia untuk melangkah menjadi salah satu dari kekuatan-kekuatan besar di dunia. خدایا دشمنان و خائنین به این کشور رو هدایت بفرما. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang punya niat buruk terhadap negeri ini, pertama Engkau beri hidayah dan petunjuk bagi mereka untuk bisa kembali ke jalan yang benar. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل الدنيا أكثر هم ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنزل علينا بركاتك من السماء وأخرج لنا ثمارك من الأرض. اللهم أنزل علينا الأمن والأمان والصحة والعافية. اللهم أبعد عنا الوباء والبلاء والكوفيد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا في درعك الحسينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وأنصاره. اللهم اجعل عواقب وخواتيم أمورنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك